Il y a un verset coranique où Dieu dit « ne lui avons-nous pas donné des yeux ?» Il nous dit, dans chaque œil de l'être humain, il se trouve un liquide qui ressemble à de l'eau. Quand on va dans un pays comme la Finlande, où il peut faire parfois 70 degrés moins au-dessus de zéro, en toute logique, l'eau devrait durcir, elle devrait se geler, se transformer ne plus rester liquide. Qu'est-ce qui fait que dans l'eau ou dans ce liquide qui se trouve dans nos yeux, Dieu a mis quelque chose qui empêche ce liquide-là de geler par des températures aussi basses? N'y a-t-il pas une puissance divine derrière tout ça? Après, il regarde la caméra qui est en train de nous filmer ou prendre des photos. Il dit, aujourd'hui, avec les techniques avancées, dans les appareils de photographie numérique, chaque millimètre carré peut prendre 10 000, je ne me souviens pas très bien des chiffres, récepteurs de lumière, alors que l'œil humain est des centaines de fois ou des milliers de fois beaucoup plus puissant que les capteurs luminaires de ces machines pourtant si sophistiquées. Donc, simplement en réfléchissant sur la puissance que Dieu a mis dans l'œil, dans les yeux de chacun d'entre nous, on peut réfléchir à la puissance de Dieu et à sa magnificence. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. تحدثت عن بعض آيات النفس، والله يمكن أن تمضوا كل أعماركم في التفكر بخلق الإنسان ولا تنتهوا منه، تزدادون كل يوم تعظيما لله. إخواننا الكرام، إذا عرفنا الآمر من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في معصية الآمر كحال المسلمين اليوم. لو انتقلنا إلى الفضاء، الشمس تكبر الأرض ب1,300,000 مرة، يعني الشمس يدخل في جوفها 1,300,000 أرض. والأرض كما ترون أوروبا وآسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية خمس مساحة الأرض، 4/5 بحار. بيدخل لجوف الشمس 1,300,000 أرض. بين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، 156 مليون كيلومتر. وفي نجم صغير أحمر اللون في برج العقرب اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ Il y a un verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « Je leur ferai voir mes signes dans les horizons et en eux-mêmes. » Il dit « Nous allons citer quelques signes qui se trouvent dans nous-mêmes. » Il dit « Si vous passez votre vie à réfléchir sur ces signes qui se trouvent en nous-mêmes, vous ne ferez qu'augmenter de déférence à l'égard de Dieu. » Il dit, il est important de connaître Dieu qui émet des ordres afin que nous
obéissant à ses ordres de notre propre gré et de chercher ou de s'évertuer à trouver la meilleure façon de lui obéir si on le connaît. Si on ne le connaît pas, si on ne connaît pas l'émetteur de l'ordre, on trouvera mille et une façons de lui désobéir. Il nous cite un autre exemple des signes que Dieu a créés dans les horizons, en disant, voyez le Soleil, qui est une planète, dans la superficie dépasse 1 300 000 fois celle de la Terre. Imaginez bien, si on mettait notre Terre 1 300 000 fois, on obtiendrait la surface du Soleil. Et puis la différence ou la distance qui sépare le Soleil de la Terre équivaut à 156 millions de kilomètres. Il dit, imaginez que dans le ciel, il y a un astre qui a la même, ou qui a une superficie qui peut englober à la fois le ciel et la terre et la distance qui les sépare. Imaginez la puissance de celui qui a créé cet univers, ce monde, ces planètes, ces systèmes. Est-ce que ce Dieu ne mérite pas qu'on cherche son amour? Est-ce que ce Dieu ne mérite pas qu'on espère son paradis? Est-ce que ce Dieu ne mérite pas qu'on craigne son enfer? أحقر مخلوق في الأرض ورد ذكره في القرآن الكريم. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. بعد اختراع المجهر الإلكتروني الذي يكبر 500,000 مرة، وضعت البعوضة تحت هذا المجهر، فإذا في رأسها 100 عين، 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، مع أن وزنها 1/1000 ملغرام. كل 1000 بعوضة يساوي غرام واحد. 100 عين، 48 سنا، قلوب 3، في كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومعها جهاز يسمى جهاز استقبال حراري لا تملكه الطائرات. ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، ولكن بحرارتها فقط. فالغرفة بالشتاء باردة، طفل ينام على السرير حرارته 37، البعوضة لا ترى إلا الطفل، تأتي إليه، ما كل دم يناسبها، مع جهاز تحليل دم بتحلل، فالدم الذي يناسبها تمتص منه. صار في مع جهاز استقبال حراري. هلا أنت تمسك ميزان الحرارة بتقول حرارته 37.5. معظم الناس اللي عنده بصر حاد جدا بيقول لك 37.3. قال أما البعوضة حساسية جهازها الحراري 1/1000 من الدرجة المئوية، 1/1000، ومع جهاز تحليل دم ومع جهاز تخدير لئلا تقتل. بتخدر أول، تمتص الدم وبتنتهي وبتطير وهي في سماء